Ang Maasin City sa Southern Leyte karon nagtinguha nga masakmit ang dungog isip bag-ong football hub sa Kabisayan human giablihan ang unang FIFA Quality Football Field sa Visayas nga nahimutang sa Barangay Tamis sa Naasong Syudad. Kini nga pitch kabahin sa soon to rise Maasin City Sports Complex nga maglakip usab og oval track, basketball stadium, volleyball gym, badminton courts, swimming pools, grandstand ug convention center. Tanang pasilidad gitukod ubos sa international standards ilabi na para sa mga umaabot nga FIFA matches. Sumala ni Mayor National Nico Mercado, kini nga mga proyekto usa ka dakong lakang sa pagpalambo sa sports, pagpangandam sa mga atleta ug pagpasiugda sa sports tourism sa syudad. Gitukod kini ubos sa partnership sa Esports International gamit ang FIFA Preferred Duo Shape Turf nga lig-on og angay sa bisan unsang kondisyon sa panahon. Dilauman nga kini nga pasilidad makahatag og mas daghang oportunidad sa kabatan-unan ug magdani og mga torneo nga lokal ug international. Para sa Bisdak News and Reels, Andy Ayan Grulyo nagbalita.